नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत आपण मानक आज 13 मई 2026 दैनिक राशिफल ग्रह और नक्षत्र मानक चलन आज केउ राशि जीवन में नहीं आसब खुशी सफलता और धन लाभ एवं केउ राशि को सतर्क रहा पड़ो से सब विषय आम जाना। आज राशिफल जाना पूर्व चलतु जाना आज दिन पंचांग कौन रही। आज हूँ एकादशी तिथि 12 बुधवार कृष्णपक्ष तिथि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। आज सूर्योदय 5:32 सूर्यास्त 7:04। तो चलतु डेरी नक आज राशिफल वीडियो को स्टार्ट करिया। प्रथम जानिबा आमे मेष राशि व्यक्ति विशेषक विषय। आज मेष राशि लोकों दिनटी कार्य क्षेत्र में उन्नतिकारक रहिबो। चाकरी करुवा लोक माने नूतन दायित्व पाई पारंती। आपणक परिश्रम और आत्मविश्वास आज सफलता देव। व्यवसाय रे धीरे धीरे लाभ बढ़िबो एवं पुराणा अटकी धन फेरी मिल पारे। परिवार रे खुशीर परिवेश रहिबो वो बड़ मानव आशीर्वाद मिलिबो। प्रेम संपर्क में भूल बुझाबुझी दूर हेबो। छात्र छात्री माने पढ़ारे भल फल पाइबे। स्वास्थ्य साधारण रहिबो किंतु मुंड व्यथा समस्या देखा देई पारे। सकाळे सूर्य को जल अर्पण करिबा शुभ हेबो। आपणक पई शुभ समय सकाळ 7:30 रु 9टा पर्यंत। शुभ रंग लाल, शुभ संख्या 9। चलतु जानिबा वृष राशि व्यक्ति विशेषक विषय। आज वृष राशि लोकों दिनटी आर्थिक दिगरे लाभदायक रहिबो। चाकरी क्षेत्र में आपणक काम को प्रशंसा मिलिबो। व्यवसाय करुवा लोक माने नूतन ग्राहक पाई पारंती। परिवार में शांति और खुशी रहिबो। घरोई काम में व्यस्त रही पारंती। प्रेम संपर्क में साथी सह भल समय काटिबे। अनावश्यक खर्चरू समस्त रुहतु नहले बजेट बिगड़ी पारे। स्वास्थ्य भल रहिबो किंतु खाद्य पानीय रे सतर्क रुहतु। माँ लक्ष्मी को पूजा करने आपण शुभ हो। आपण शुभ समय 2:12 रु 1टा पर्यंत। शुभ संख्या 6, शुभ रंग धला। चलतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विशेषक विषय। मिथुन राशि लोकों आज दिन नूतन सुजोग नहीं आसिबो। कार्य क्षेत्र में आपणक चिंताधारा और कथबार्ता लोक को प्रभावित करिवो। ऑफिस रे उच्च अधिकारी मानक सहयोग मिलिबो। व्यवसाय रे नूतन चुक्ति हेबार संभावना रही। परिवार रे आनंद रहिबो और छोट यात्रार योग रही। प्रेम जीवन में भल समय काटिबे। छात्र छात्री माने परीक्षा रे भल फल पाई पारंती। स्वास्थ्य ठीक रहिबो किंतु अधिक चिंतारू दूरे रुहतु। गणेशଙ୍କ नाम जप करिया शुभ हेबो। आपणक शुभ समय सकाळ 10टा रु 11:30 पर्यंत। शुभ रंग सबुज, शुभ संख्या 5। चलतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विशेषक विषय। आज कर्कट राशि लोकों दिनटी पारिवारिक खुशी नहीं आसिबो। घरे शांतिर परिवेश रहिबो एवं परिवार रे समस्त सहयोग मिलिबो। कार्य क्षेत्र में धैर्य रखी काम कले सफलता पाई परिबे। व्यवसाय रे धन लाभर संभावना रही। प्रेम संपर्क में मधुरता बढ़िबो और साथी सह समय काटिबे। छात्र छात्री माने पढ़ारे मन देबे। स्वास्थ्य भल रहिबो किंतु मानसिक चापरू दूरे रुहतु। भगवान शिव को जल अर्पण करने आपणक शुभ हेबो। आपणक शुभ समय संध्या 5टा रु 6:30। शुभ रंग धला, शुभ संख्या 2। चलतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विशेषक विषय। आज सिंह राशि लोकों दिनटी सम्मान और सफलता नहीं आसिबो। कार्य क्षेत्र में आपणक परिश्रमर मूल्यांकन हेबो एवं अधिकारी मानक ठारू प्रशंसा मिल पारे। चाकरी रे पदोन्नतिर जोग रही। व्यवसाय रे भल लाभ मिलिबो और नूतन योजना सफल हेबो। परिवार रे खुशीर परिवेश रहिबो एवं बड़ मानक आशीर्वाद मिलिबो। प्रेम संपर्क में साथी सह भल बुझापड़ा रहिबो। छात्र छात्री माने पढ़ारे सफलता पाइबे। स्वास्थ्य भल रहिबो किंतु विश्रामर अभाव रही पारे। सूर्यदेव को जल अर्पण करने आज शुभ हेबो। आपणक शुभ समय सकाळ 6:30 रु 8टा पर्यंत। शुभ रंग सोनाली रंग, शुभ संख्या 1। चलतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विशेषक विषय। कन्या राशि लोकों आज दिन उन्नतिकारक रहिबो। कार्य क्षेत्र में नूतन सुजोग मिल पारे एवं आपणक कामर प्रशंसा हेबो। व्यवसाय रे लाभ हेबो और नूतन निवेशर जोग रही। परिवार रे समस्त सहयोग मिलिबो। प्रेम संपर्क में खुशी और मधुरता रही बढ़िबो। आर्थिक दिगरे धन संचय करें। छात्र छात्री माने पढ़ारे भल फल पाइबे। स्वास्थ्य साधारण रहिबो किंतु खाद्य पानीय रे सतर्क रुहतु। भगवान विष्णु को पूजा करने आज शुभ हेबो। आपणक शुभ समय 2:02 रु 3:30। शुभ रंग सबुज, शुभ संख्या 5। चलतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विशेषक विषय। आज तुला राशि लोकों दिनटी सकारात्मक रहिबो। कार्य क्षेत्र में आपणक योजना सफल हेबो और ऑफिस रे सहकर्मी मानक सहयोग मिलिबो। व्यवसाय रे भल लाभ हेबो और नूतन ग्राहक मिल पारंती। परिवार रे शांति और खुशीर परिवेश रहिबो। प्रेम संपर्क में साथी सह भल समय काटिबे। आर्थिक स्थिति भल रहिबो।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂତନ କିଛି ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 7:30। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଧନ ଲାଭ ହେବ ଓ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ ଓ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମୟ କାଟିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ 9ଟାରୁ 10:30। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଓ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନ ଲାଭ ହେବ ଓ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରାରୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିପାରେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଦ୍ୱିପହର 1ଟାରୁ 2:30। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ ଓ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିପାରେ। ଶନିଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ 6:30ରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଜନଶୀଳତାର ଦିନ ରହିବ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସଫଳତା ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ ଓ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହେବ। ପରିବାରରେ ଖୁସି ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟତା ରଖନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂତନ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିବ। ଶନିଦେବଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ 5:30। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିମୟ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଓ ଅଟକିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ କାଟିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାରେ ମনোଯୋଗ ଦେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ 11ଟାରୁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 13 ମଇ 2026ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନର ନୂତନ ରାଶିଫଳ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।